Tiprasane Shodru Tiprasa Rogno, Nishawi Knaraka Bubagra Pradyot, Tring Bisi 1434 ni Jet Level Borkatolo, Bubagra Thangha, Hangi Shoi Kankino Borkatalni, Bubagra Viribikrom, Mimang Thong, Mukhang, Hyogi Rika, Abayagolo, Bubagra, Jet Level Tring Family, Kayo Thangha, Bubagra Pradyot no, Kabai Kubai Klaino, State Level Tring Committee no, Wanshoklaidi, Yagulo, Bubagra no Korok Bisa Soroway, Kutubori Sakandaway, Jet Level Tring, Kupimusangray, Panda, Jensare Rika, Paitha Bubagra Pradyot, Ognarakna Thangtani, Sakha, Tiprasani Shodru, Tiprasarogno, Tring Bisi kwcham, Lai Bisi kwtal phaimani hai. Chini apte hai wanshok sidrarogno khiwi kwtal wanshok tuglai hamjaklaidani bagai tei busani thinangno naisigai yapri salaidani bagai charkha Bubagra Pradyot. मैंने देखा है कि तिप्रासा का सबसे बड़ा दुश्मन तिप्रासा खुद है, इसके लिए आज हम लोग नीचे हैं। तो नया साल में एक संकल्प लो, टेक अ प्रॉमिस कि हम एक दूसरे को प्यार करेंगे, हम एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को गाली नहीं देंगे, हम लोग एक होकर अपना बच्चा का भविष्य को एक करेंगे।